Assalamualaikum dan hai semuanya. Saya Nur Shazliana dan saya Hasha dan kami pengacara anda untuk Borneo TV Sabah in the Eyes of the World dalam rancangan Orang Famous Kita-Kita Juga. Okey, ni hari kita ada influencer jemputan which is Imran Arshad. Okey, kita ada Imran Arshad dekat sini. Okey Imran, sebelum kita mendalami kita punya cerita-cerita orang famousnya, bolehkah Imran kasih macam memperkenalkan diri Imran sama kita punya penonton-penonton di luar sana? Okay, hi guys. Nama saya Imran Arshad ataupun kalau di TikTok orang panggil saya Pogi Boy. And saya content creator asal dari Sabah. Also, boxer untuk my recent fighting match yang pertama Call Out Combat. Oh, tapi boleh saya tanya Kak, kenapa boleh jadi Pogi Boy tu? Saya macam curious pula. Kenapa Pogi Boy? Okay, so dalam boxing ni ada banyak stage name kan. So semua orang selalu balik-balik cakap sama saya pretty boy, tapi terlampau mainstream. So saya tweak sikit, saya tukar jadi Pogi Boy. Pogi Boy maksudnya good looking in Filipino. Saya suka Filipino culture kan, saya suka lagu dia semua. Pogi lah, so, Pogi Boy. Pogi is Okay. Stage name. Okay, boleh tahan. Yes. Jadi the reason, since Imran bilang Imran ni boxer, the recent boxing punya competition, where was it? Oh, it was in Likas. So shout out to our promoter, Dean Hamzah. Thank you so much for having me. So itu berlaku pada bulan 4 nak silap. Oh, this year lah. Yeah, this year. Oh, I see. Boleh Imran cerita sikit pasal how did you start to become a content creator? Okay, so it was me watching Vine and then TikTok and then the COVID came kan. So masa tu nothing to do. So I started making videos, got inspired by a lot of creators online. So I tried and then some of my videos got viral. So I enjoyed it and then after that I started getting endorsement, getting noticed and then I continued lah since then. So it was back in 2021 lah I got serious. So Imran ni, satu lagi lah. Imran ni orang Sabah ni, macam mana boleh jadi orang Sabah ni? Like Macam mana boleh jadi orang Sabah, which part tanya? of orang Sabah yang bangsa apa? Ya, bangsa, Saya okay. curious bah. Saya Sabah, my mom dari Ranau, so dusun Ranau, and then my dad dari Semenanjung. Oh, So dia orang Johor lah. Orang Johor. Yes, So so- back and forth Johor KK kah ataupun memang born and raised? Kalau raya di Johor, kalau most of the time di KK lah. Oh, dekat KK. So ada mix-mix tapi born and raised in the land below the wind lah. Oh, In Borneo Sabah. lah, Boleh Borneo. cakap Ranau lah ni? Boleh tak? Boleh cakap dusun lah, boleh. Memperkenalkan diri di Ranau. Ngaran ko na po nga Imran, Manta de Ranau, gitu. Oh, Yeah. faham. Okay. Thank you. Okay Imran, how about your boxing career? Macam mana Imran boleh masuk dalam that world? Okay, so since boxing started to become a trend, I ada banyak tengok boxing influencer match dekat online lah. So, and then dekat Sarawak saya belajar sana. And then got inspired by Johan Ghazali kan. So saya latihan dekat gym dorang dekat sana. Oh, okay. So saya belajar Muay Thai for 2 months only lah, tidak lama. And then after that, I stopped but keep watching boxing lah. Terus lama-lama I met our promoter Dean Hamzah somewhere suddenly and then I asked him boleh kah saya join, what does it take, what do I have to do. I train hard with my team Kinabalu Fighter, shout out to coach Ryan and Denver. And then that's where I started. So memang ini dari diri Imran lah. Dari diri Mila sebab tengok something trending and then I minat sebab sports kan, I like sports. So I wanted to try and challenge myself lah sebab benda ni memang susah lah. So were you macam Imran dulu-dulu masa dekat sekolah atlet kah ataupun baru lepas school ataupun bila Imran jadi start ataupun jadi boxer ni? When do you start becoming a boxer? Oh, okay. Started sebelum saya fight tu, saya latihan dalam 5 minggu je. Oh. So sebelum Is it saya fight like tu a only 5 short- weeks lah.
short timeline kah? Yes, Atau very macam short. Short lah. Very short. So what's pushing you actually? Macam mana Imran dapat the motivation macam okay sudah dah 5 minggu sejak lepas Okay. tu bolehkan dah. What's the So motivation? masa tu memang last minute. Hmm. So I feel like I need to challenge myself. This is the new year 2025. So I really wanted to go on the stage and show to the world, show to the audience that if you baru start, It's okay. it's okay. So Alhamdulillah, the match saya menang juga. Alhamdulillah. So- Oh, bestnya. Menang Okay, juga ada. congratulations ah. Okay. So if you have the heart, you can do it lah. Jadi Iman mau kasih masuk lagi about content creating and boxing. Macam mana you balance that, the relationship between those two? Okay, so if the way I balance it, I'll take my training, maybe jogging in the morning, very awal pagi, and then boxing maybe one session setiap malam atau petang, Every day. every day. Wow. But okay. ada rest day juga lah, maybe 6 times a week only, and one day rest day. And then about the content creating, I'll be doing it sometimes full on a Saturday, so that I can post it on Monday, Tuesday. So, like, so there's I a plan it lah. schedule lah. Yeah, schedule. Oh, faham. Perlu ada. So Imran rasa So we lagi. can become consistent, yeah. Oh, so lagi macam lagi better to have macam schedule untuk creating a content lah. Ya, begitu? betul. Oh, faham. Yes, correct. Oh, okay. Okay Iman, since Imran cakap pasal boxing kan, macam adakah satu momen yang betul-betul Imran, oh damn, I really love boxing. Was there a situation or moment that really happened gitu? Masa saya boxing tu, baru saya tahu, wow, ni benda memang fun. So, saya mau teruskan, begitu. Dia dapat challenge saya punya diri, and then secara fizikal pun saya rasa lebih sihat lah. So do you like memang Imran suka dia punya macam challenges lah. Dia Yes, punya begitu. betul, Challenges challenges. dia yang bikin Imran suka. tu Challenges maksudnya. as a fighter sangat different lah. Dia punya disiplin, mental dia, physical training dia. So, it's tough lah, behind the scene memang tough. Yang kamu nampak atas stage tu, just 10% lah. Just 10% lah. Yeah. How about macam kalau macam pemakanan lah? Perlu dijaga juga kah ataupun as long as kau training je terus kau tak berapa jaga makanan pun okey gitu. Sebagai fighter ni memang kita kena, bukan secara dia sebagai seorang atlet memang kena jaga pemakanan lah. Makanan kita mesti tidak terlalu berlemak macam tu. Kita kena ada protein yang tinggi. Kita kena ukur kita punya carbs semua tu lah. So memang kena jagalah dari segi pemakanan. Betul. Adakah a certain makanan punya regimen yang Imran should tell the viewers? Okay, so basically mudah je kalau kamu mau tahu cara yang mudah untuk makan yang sihat. So kamu tengok sumber protein kamu 2 genggam, sumber karbohidrat kamu 1 genggam, sayur kamu pun 2 genggam. Lepas tu campur dengan latihan exercise, you are good to go. Yeah, simple je. Bas kita Ting try ting gitu kan. ting ting Kalau gitu. saya main kaut je. 3-4. Begitulah mau ukur dia secara mudah lah. Yes. Faham. Tapi mesti ke tangan sendiri lah. Tangan sendiri lah. Tangan Dah boleh, Jangan- tangan orang dah boleh. Tangan orang besar. Okay. Jangan di tangan orang. Faham. Yeah. Okay. So antara being jadi seorang boxer ataupun content creator, mana satu lagi Imran rasa lebih macam best buat begitu, macam siok buat begitu, yang macam enjoy lah gitu. Kalau enjoy pada saya content creating lah. Content macam mana? Sebab dia tidaklah penat sangat kan. Content macam mana, maybe I like to menghiburkan orang kan. Saya suka menghiburkan orang. Jadi konten-konten saya ni memang boleh menghiburkan orang dan juga boleh mengajar orang lah. Sebab saya buat ajar orang macam mana mau bina badan, ajar orang cara pemakanan. Informatif lah. Informatif. Faham. So saya suka buat konten lagi. Okay. How about family Imran? Macam dorang supportive ke about your career in content creating ataupun in fighting? Yes, dorang sangat supportive lah. Dorang ada tanya juga macam mana, how are you doing, what happened, semua tu. So dari sana saya tahu dorang memang support saya punya bidang yang saya pursue ni sekarang lah. Iya. Pernah ada orang yang give you backlash about being a fighter and also content creating? Pernah kalau tentang fighting, kalau jadi fighter ni
kalau tengok comment section, kalau kita post something memang ada orang cakap lah macam negative things. Dia ni mana boleh lawan, dia ni muka aja handsome, mana boleh lawan ni. So, Ada. jangan kisahlah kan. So, Ignore sajalah. Jadi macam mana Imran macam overcome tu yang macam yang negatif punya komen-komen ni, macam mana Imran, apa orang bilang ni, macam Avoid. atau Avoid. ya macam mana kalau begitu supaya- saya baca, saya lupakan je. Saya tengok, sometimes saya tidak tengok pun dia punya comments sebab saya memang tidak kisah. Oh, tak kisah. Memang tak kisah. Memang Imran ni jenis yang I don't care lah apa I kamu don't cakap. care, ya. Sebab memang dari dulu saya tengok ada orang cakap bukan-bukan, saya memang tidak kisah. Memang tak Gitu. kisah. Oh, I need. So you need to have a strong mental lah. Mindset tu. Yeah, I don't really Sebab care. as a sudahlah content creator, boxer lagi mesti mentally strong jugalah Ya, untuk betul lah. hadapi semua ni. Gitu, Because faham. you are building yourself, you are trying to get the food on the table, so they're not helping you. So you just need to focus on yourself lah. Speaking of food lah kan, saya Macam- rasa kita boleh macam mancis haus. ke? Kita makan dulu. Kita boleh kita minta kacang-kacang sikit supaya makan pusas-pusas. Okay. Okay. Boleh. So kembali kami akan datang kembali selepas ini dan see you Jumpa guys. lagi di Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World. Kita kembali bersama Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World dalam rancangan Orang Famous Kita-Kita juga bersama Imran Arshad. Or Pogi Boy. Okay, Pogi Boy. Okay, kita akan relate balik dengan cerita cerita pasal kita boxing tu. Okay, since you said you're a boxer kan, Pogi Boy bilang you boxer. Yes. Apa Imran punya main challenges dalam dunia fizikal ni, like the main challenges as a boxer lah gitu. Okay, so the main challenges for me masa lah. So banyak mau korbankan masa nih. Kalau dalam training camp kita kena korban konten, kena korban, spend time sama family kena korban. Paling utama masa. So if you have your time, you boleh train hard and focus. InsyaAllah it will go smoothly lah. Oh, so basically mesti ada disiplin lah. Disiplin juga. Disiplin tu paling penting lah antara Paling penting, betul. semua Ya, Aspek. antara Aspek. semua aspek. tidur dia kena awal, masa juga kan. Betul. Makan kena ikut masa, time. latihan ni kena ikut masa ni. So So the masa. challenges is time lah. yeah, time is very Tadi kan Imran Important. mention about schedule. Ada schedule sendiri, mau posting, lepas tu ada your boxing matches lagi. Kalau macam tersasar daripada tu jadual macam mana? Kalau tersasar, kita relax balik, take your time off, and then buka buku, tulis balik satu-satu, make sure you nampak apa yang Progress. going on Okay. atau miss out, and then kita pelan-pelan Schedule fix dia balik. balik. Yeah. So you need to chill and relax lah waktu-waktu begitu. Jadi Sebab kalau memang akan berlaku lah, betul? aku dulu. Kita Macam berebut kan, Ya, mau menang berebut. tak salah. Okay. Jadi kalau Imran burn out lah. Kalau burn out, apa yang Imran akan buat? Macam usually memang physical kan your activities every day. So macam kalau burn out, if you do physical activities juga, does it macam work kah? Kalau burn out, Ya. so burn out ni memang berlaku lah untuk semua orang lah kan. Ya. Saya sendiri pun rasa burn out sometimes, but I need to ingat balik why I started, and then juga bersyukurlah sebab some people tiada peluang macam saya ada. Betul. So bila saya tengok balik dalam perspektif macam tu, saya terus ambil masa sekejap, macam berehat, lepas tu dapat go back on track. So kalau macam Imran berehat kan, Imran berehat, apalah benda-benda yang Imran selalu buat untuk berehat selain content creating sama boxing begitu. Apa Imran buat selalu?
Oh, saya juga suka makan. Oh, so Saya suka makan. Ya, makan. saya suka cari makanan-makanan sedap. Saya suka masak, and then saya suka main bola sepak. so itulah Kalau- Imran bikin kalau macam on free time lah begitu. Betul. Faham. Also scroll TikTok pun seronok sebenarnya. Hmm. Saya suka lah. Kalau scroll TikTok macam doom scrolling lagi. Ya, Doom scrolling. betul. Sometimes ada yang macam a day off yang satu hari scroll begitu. Oh, wajib adalah. Maybe Tapi- lepas 2 minggu yang sangat penat, Mhm. baru kita take one lazy day lah. Oh, one lazy day. One Tapi at the lazy same day. time, I think kalau macam Imran scroll pun at the same time juga mencari macam inspiration untuk buat Betul. konten seterusnya juga kan, So, begitu. Dia kalau cari alasan. nampak Cari idea Cari kan? alasan kalau doom scrolling. Nampak idea tu forward pergi account sendiri. Oh, ini boleh buat Boleh nanti. buat satu hari Gitu. nanti. Masuk dalam favorites. Yes, Faham, betul. faham. Favorites. Favorites. Tahu Kan? juga ada orang. Mentioning pasal content creating gitu. Imran ada kah macam buat video lepas tu semua simpan dalam draft? Ada, mestilah ada. Yang gagal untuk macam hari tu shoot macam bagus ni idea ni sekali tengok lama-lama alah. Cancel lah. Macam tak ngam gitu. Ya, tu banyak tersimpan dalam draft, betul? So macam mana okay, kalau macam every time Imran post video bah. Okay, because kami ada juga interview berapa orang kan. Kalau every time Imran post, adakah something yang macam kasih stop Imran untuk macam nantilah dulu post sebab gini-gini ataupun shoot je video terus post begitu. Oh, okay. Kalau tentang itu, kalau kita tahu pasal algoritma, so TikTok ada algoritma, Instagram ada algoritma. So dalam dunia content creating ni kami sudah kaji mana waktu-waktu yang sesuai untuk setiap orang lain berbeza. And then kalau dia termiss waktu tu, saya postpone lah. So betul lah, memang ada. Coba Imran share dulu apa dia punya algoritma. Algoritma untuk setiap orang, Untuk Imran contohnya. punya lah. Kalau saya mesti keluarkan posting TikTok jam 10 begitu ataupun jam 10 malam 7. pagi. 10 pagi. Oh, 10 10 pagi. pagi, sometimes 7 malam. Sometimes orang lain jam-jam berapa pun okey juga. So kita mesti macam Ada strategi. understand lah. Understand gitu. the algorithm, yes, betul. Faham. Kena Berapa faham. lama Imran belajar macam mana sebut tu? Algoritma. Algorithm. Algorithm. Dia bilang algoritma tadi. Macam mana Imran actually belajar algorithm dia tu? Algorithm, ada juga content creators yang bagi ajaran tentang algorithm ni lah. And then sometimes kita kena buat try and error lah orang panggil. So if that time works for you, kamu guna aja waktu tu. So majority Imran punya konten semua memang hit target tak? Kan tak juga berapa sangat? Kadang-kadang hit target, kadang-kadang tidak. Dan kalau tidak, kita cuba lagi. Benda ni macam gamble. So kalau dapat. Sebab mostly yang kena aja tu, mostly orang yang ada beauty standard yang sangat tinggi lah. Oh, faham. Itulah hakikatnya. So kalau mau stand out, antara kita kena bijak atau sangat-sangat bagi informasi yang berguna lah untuk kita punya penonton. Betul. Jadi Imran dalam Imran punya life lah, dia tak semestinya content creating kah atau boxing kah, adakah nilai utama yang Imran pegang Life lah about your life? in macam general prinsip gitu, yang macam- Imran pegang yang dari dulu sampai sekarang. Begitu. Dari Adakah dulu. prinsip yang that keep you going kah begitu? I always put my parents first lah. Ya, if you jaga ibu bapa kamu, insyaAllah semuanya akan mudah lah. Yalah, semua ada restu parents, that Betul. is very important in Very everyone important punya lah. life pun. Yes. Okay. So macam sekarang ni Imran ni consider as influencer ataupun content creator? I think- Kalau saya gelar diri saya sendiri, saya suka cakap sebagai content creator lah. Kalau dari influencer pun saya rasa ada juga lah. Sebab saya provide info tentang cara bina badan, cara jaga kesihatan. More of like influencing people je. yeah, And people, so, you punya fans semua, your followers semua actually ikut Yeah, semua ikut apa yang benda-benda yang Imran baik kasih tu tahu. lah. Faham. So macam, okay, bolehkah Imran kasih tahu kepada semua penonton kita kan apa macam reality sebalik Insta-famous atau influencer ataupun content creator ni? Adakah macam things yang orang tak Yang tahu bah mau macam orang tahu. Ya, Especially begitu. orang-orang yang baru mau jadi influencer. ya begitu. Apa dia punya reality sebenarnya begitu? Reality dia,
apa yang kamu lihat semua tu tidak 100% betul lah. Contohnya kalau dia cakap dia bangun jam 3 pagi kah, cuci muka begitu kah. Sometimes dia pelakon benda tu Dia malam berlampu tadi. ya? Ya, dia berlampu. Get ready with me. Get ready with me kah kan. So semua tu pun konten, hiburan. Dan mana-mana yang baik tu kamu kena ambil. Tapi mana-mana yang buruk tu kamu mesti tahu macam mana mau bezakan yang quality dengan yang tidak quality. So yang baik ambil, yang buruk kita simpan tepi lah. Faham. Okay, Silakan. Sekarang ni kita cakap pasal Imran punya life sekarang. How about 5 tahun Yang akan kemudian? datang. Do you think that sekarang ni your life Imran mau begini kah in 5 years ataupun another career kah yang Imran aim? Mau jadi boxer kah in 5 years, mau jadi content creator kah? Hmm. Apa yang 5 tahun akan datang punya vision Imran ada? Maybe my final goal in the future is to build a business, something, a service maybe, but that's in the future lah. So memang akan pulang kembali kepada business lah. So this might become something side job ya. Macam content creation ni Betul. macam side job. Okay. So do you have anything in mind macam business? Ada future business Ada plan future tak? business. Future business plan belum Apa ada. yang Imran mau buka kah ataupun Macam ada yang yang Imran minat kah? Something saya Macam minat apa? mungkin berkaitan dengan sports, sports attire macam tu? sports attire, pakaian, apparel. So we'll see, we never know in 5 years kan. Lama lagi. So just sekarang buat terbaik and then kumpul semua ilmu yang ada to be prepared for the future. Okay, tadi kan Imran cakap Imran orang Ranau kan? Yes. Jadi bolehkah kita cakap begini? Kita kembali selepas ini in bahasa Ranau. Apa? Dapat ke? Kita Dapat ke? kembali. a short one. Ataupun nanti Kita saya datang balik gitu. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi lah, jumpa lagi. Jumpa lagi. Atau bye-bye. Atau see you. Maybe bye-bye is bye-bye. Okay. Semua orang sama aja kan, internationally. Okay? Okay, kita kembali selepas ini bersama Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World. Okay, Imran, ini topik yang more serious lah, I would say lah kan. Macam mana Imran boleh include the Sabahan culture and also the ethnics in Sabah lah in content yang Imran post? Kalau saya, I will speak in my language lah. Macam cakap je Sabah baku. Slang lah. Cakap slang kita supaya orang tahu identiti saya orang Sabah. And then orang tahu like seorang Sabahan macam saya pun boleh make it out there lah. Itu pun boleh promote and then cakap pasal kita punya culture lah. Also mungkin saya boleh buat konten tentang tempat-tempat menarik di Sabah macam travelling, lifestyle begitu. So ini semua benda yang saya minat dan sangat-sangat boleh promote lagi kita punya culture di Sabah ni lah. Yes. Adakah example places yang Imran pernah promote kepada your viewers? Saya baru buat vlog tentang hike saya pergi ke Muruk Turuk, so tu salah satu dia. Dan juga saya suka makan kan, so saya masakan tradisi lah. Pernah makan butut lah? Pernah ya, Ya. dan experience yang sangat menarik. Tapi something yang kau boleh kasih Ya, macam mungkin- tahu orang di luar sana lah kan Ya yang boleh macam mana. explain semua orang, nanti orang sendiri mau cobalah. Dan suka dan minat kita punya culture ni di Sabah. So Imran ni memang jenis orang yang suka macam try benda-benda yang baru lah, you can say. Baru, Macam- betul. I see, I like. see. Okay, kalau based on yourself lah, Imran rasa Imran macam extrovert kah atau introvert? Saya kombinasi dua lah. Ambivert. Inverter. Apa? Inverter dah. Inverted Bukan salah inverted. kan? Macam salah. Ambivert. So
gabungan dua ni lah. So sometimes boleh extra, sometimes boleh intro. Tapi most of the time intro lah sebenarnya. Oh, Intro. sure. Saya kena manifest dulu diri saya yang extrovert tu untuk keluar. Lepas tu nanti social battery sudah habis. Pandailah itu- selain Mau loading balik lah tu battery. Mestilah Mau cas balik. challenging kan macam kalau mau interact dengan orang lain tapi macam social battery habis sudah. Jadi buat apalah tu macam what do you, mana tahu ada Imran makan gula-gula kah, minum kopi kah untuk Tidak lah. Ah. Tidak, saya cuma cuba untuk jangan ni lah. Jangan ikut sangat emosi itu. jangan layan. Ya, jangan layan sangat. okay. So kalau jumpa orang, You try your best try lah. my best Paling best lah to dapat. make them feel comfortable, feel okay. Okay. Jangan ikut diri sangat. Especially kalau related sama kerja-kerja lah. Betul gitu. betul. Sangat Jadi guna mesti banyak tenaga professional lah. lah kan. Orang kata profesional betul. Jadi sekarang ni social battery berapa persen sudah? Social battery dari pagi tadi dalam lingkungan 10% Oh, tapi tinggal saya masih 10%. semangat lah. Tapi Masih ada Kita mesti semangat. teruskan. Kasih semangat lagi dia. Oke Kita mesti guys, teruskan. boleh, masih boleh lagi. Betul. Okay, Masih kalau boleh. macam Imran, okay, since Imran bilang Imran punya kerja ni back to back boxer content creation, boxer content creation. So macam kalau Imran say lah, Imran terburn out kan? Kalau macam Imran terburn out masa kerja begitu, apa Imran macam bikin untuk overcome itu situasi begitu? Especially burnout. in the moment. Ya, kalau In the burn out, moment. ya, in the moment. Contohlah sekarang ni kan dari pagi Imran sudah pernah habis lah sudah bateri Okay. tu. Finish. Tahu sudah. Apalah Imran, macam mana Imran overcome itu situasi? Saya cari makanan, makan, and then pergi toilet, cuci muka, relax balik, santai-santai tengok TikTok, and then I get back. Okay. I just need like 10 minit ya, cukup sudah. 10 minit cukup gitu. Macam dari tadi kan kita tanya dia salah, semua jawaban dia makan. Oh ya, saya suka makan. Jadi mungkin next Okay. segment kita makan-makan sama Imran. Yes. Rasanya saya kalau mungkin the future business tu Imran boleh bikin anu kali ya, masak okay. apa ni? Makanan. Ya, F&B. Mana tahu? Boleh kan? Ya kan? Kan Kita buat nggak tahu. masak-masak begitu, Pogi Boy Burger. Nah, Ui. kan? Pasti Kau burger tengok. itu untuk orang yang Mantap. fighter Ya, punya burger. lepas tu Fighter boleh- burger. Masih sihat kan? Ya, Ya. betul. Fighter-fighter punya burger yang ikut portion-portionnya. Macam mana Imran ajar kami tu tadi, Betul. mungkin boleh kasih masuk dalam bisnes tu. Saya One boleh day, cuba. one day. One Saya day boleh kan, cuba mana tahu? one day in 5 years kan, mana tahu. Ya, atau betul. kita buat live coverage di restoran Imran kan? Yes. Mana lah tahu kan, Saya- sponsored Kita tak by tahu. Pogi Boy. Tunggu peluang tu. Nanti Tunggu kamu pula. buat ah. Boleh. Jadi Imran, tadi kan kita ada masuk pasal the Sabahan culture. Betul. Jadi macam mana jadi macam mana Imran boleh not keluar daripada macam mana Imran boleh not keluar daripada Sabahan punya culture tu when doing content? Macam mana tidak tersasar jauh dari itu? And kalau orang yang Sabahan punya influencers, apa tips untuk tidak jauh tersasar? Jangan terlalu ikut luar punya inilah cara. Tapi sometimes kita kena ubah sikit untuk tarik perhatian orang juga. So kekalkan kamu punya inilah Authenticity lah. authenticity dari segi bahasa lah, kembali kepada bahasa dan letak subtitle. Semudah itulah kita punya bahasa. Pernahkah orang tanya Imran macam mana? Kau ni bangsa apa lah sebenarnya? Benar tak? Pernah. Selalu lah biasanya lah. Selalu. Gitu. Dorang selalu tersalah macam anggap Imran ni bangsa apa. Selalu dorang ingat saya macam orang Filipin kah, Oh, Thailand Filipin. kah, Oh, begitulah ya. dari area sana. Okay, Saya orang Sabah guys. Sabar kan? So followers Imran ni biasanya orang-orang apa? Orang-orang KK juga ataupun dari Semenanjung ataupun dari punya- luar negara juga? Followers saya ada dari Malaysia, Indonesia, Philippines, ada juga dari Thailand pun ada lah. Oh, Sangat ramai lah. broad Sarawak, lah. Okay. Sabah, semua. Faham. Mostly Malaysians lah. Mostly Malaysian lah. Betul. Okay. Imran, adakah terfikir untuk macam mau kasih pursue ni content creation ataupun ini sukan yang Imran tengah bikin sekarang ni macam outside of Sabah? Maksudnya macam mau pindah, macam mau buat content, macam mau jadi content creator macam dekat Semenanjung kah, mau pindah Semenanjung kah ataupun luar negara kah? Adakah macam terfikir-fikir atau bermain-bermain dekat kepala untuk mau pindah one day begitu? Ataupun memang suka dekat Sabah ni? Ikut hati saya memang sangat suka di Sabah. But I have to grow and I have to pursue and grow even bigger. So ya, memang ada terfikir untuk
continue di Semenanjung lah. Sebab recently memang saya banyak perlu fly pergi Semenanjung, ke KL. Ada offer untuk berlawan di Indonesia, ada offer untuk lawan di Kuala Lumpur Faham. sebagai influencer fighter. So, mau tidak mau, bagi saya benda yang terbaik adalah untuk keluar dari kelompok kamu lah. Tapi jangan lupa identiti itulah. Faham. Bawa sekali. Okey, apa Imran boleh kau macam cakap sama orang-orang dekat luar sana? Macam orang-orang dekat luar sana yang macam mana? Okay, Imran. As a content creator lah kan. Macam mana Imran boleh tolong kami di Borneo TV ni untuk menarik lagi perhatian orang Sabah and also orang di luar sana. What type of content yang orang lain mau tengok pasal Sabah ni? We go back to something yang fun. So kita create something yang fun, not too hard selling, more to soft selling macam kita buat skit, something funny, something yang kita boleh gabung culture kita, Borneo TV, and something fun. So orang akan tengok benda yang fun tu, and then at the same time, secara tidak langsung kita dapat promosikan kita punya culture dan Borneo TV lah. Mau kasih macam nampak sama semua orang yang sebenarnya Sabahan ni macam Yeah. fun lah, Yeah, more like very that fun, lah yeah. gitu. Most people suka something fun kan, ya. Jadi mungkin kita tarik hati. boleh cast Imran lah kan sebagai one of the main characters. Borneo TV. Kita punya content creator Borneo TV. go. Content creator / actor kan, mana tahu? Betul. Oh, so, go. speaking of actor, Actor. Imran tak terfikir kah macam mau jadi Yeah. pelakon kah? Imran pandai berlakon kah? Cuba Pandai berlakon. Cuba Boleh. berlakon, pura-pura berlakon sebagai orang Sabah. Sabah berlakon. Macam tak Macam boleh mana? kan Macam dia mana? orang. Tak, Orang maksudnya Sabah ni? tapi tak yang macam berlakon Watak Sabah, apa? Watak apa? orang Sabah. Okay. Watak orang Sabah. Biasanya kan kalau macam orang Sabah yang pindah pergi Semenanjung ni, dia orang akan bawakan watak orang Semenanjung, bah. Faham? Okay. Macam yang macam sinetron-sinetron orang artis-artis Sabah, Ah. dia orang akan cakap slang Semenanjung. Oh, okay. Cuba macam jarang misal saya nampak yang orang berlakon pakai bahasa Sabah. Ada tak? Mungkin kita boleh suruh dia. Cuba try. Ada. Jadi watak apa? Cuba try jadi lelaki yang tengah go through benda sedih lah. Okay. Okay. 1, 2, go. Anda gini. Kucing kau baru mati gitu. Jadi kau dah baru terima news tu. Okey, Okay. kamera Okay. tengah. Ready, set, go. Bahasa Sabah. Astaga. Hello. Kucing saya mati sudah. Allah. Kenapa kucing saya mati? Okey. Itu je. Okay. Okey, itu saya mati. sedih yang lucu lah kan. Okey. So, Boleh. actually ada saya baru berlakon drama Sabahan. Oh ya. Watak Sabahan sebagai lelaki supporting actor dekat Semenanjung. Microdrama. Microdrama. Yes, cast dia ada Di mana juga boleh tengok tu? Dewi Remaja dulu. Di mana boleh tengok nanti dia release dekat TikTok. Okay. Jadi kita saksikan Imran punya new content ataupun anything yang ada Imran ada dalam tu. Okay, Imran, this is your slot. So you can self-promote, lepas tu bagi tahu mana tahu ada upcoming project kah sekarang ni yang Imran mau share kepada orang, boleh. This is your time. Okay guys, so sekarang ni saya sedang mengurus sebuah team. Saya mengurus a lot of talent. So kalau mau collab dengan saya dan saya punya team, Imran Arshad Team, let me know dekat Instagram ataupun TikTok, WhatsApp. Let's collaborate, let's work together. Let's put my creative content to your business and kasih spread sama orang luar. Dan saya juga ambassador kepada Dara Furniture. Shout out to Dara Furniture. Boleh buat furniture sama saya punya company. Also, teruskan support saya dan berikan sokongan yang terpaling padu dalam dunia tinju dan content creating saya. Yay. Thank you so much Borneo TV. Okay, thank you so much. Okay, so I think macam habis masa habis sudah masa Michelle. lapar sudah kita ni kan Macam sekarang. apa kita. Okay. Tidak apa. Jadi kita akan ada future contents lagi sama Imran. Like Betul. ada rancangan and program yang kita boleh invite Imran sekali. So Michelle? Okay, so itu saja daripada kami ni malam. Saya Nur Shazliana dan Saya Hasha dan kami pengacara anda untuk Borneo TV, Sabah India as of the World. Jumpa lagi. bye. Bye.